Dalam video kali ini saya nak kongsikan you guys cara untuk you guys nak transfer aset kripto you guys daripada others exchanger ke dalam aplikasi KuCoin dengan selamat. Let's go. Hai guys, welcome back semua. Saya Axel, selamat datang ke channel saya. Saya kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan juga teknikal analisis dalam channel ni. Sekiranya korang berminat, consider subscribe. Jadi dalam video kali ini saya akan tunjukkan you guys step by step cara untuk nak transfer daripada exchanger lain ke dalam aplikasi KuCoin. Dalam contoh hari ini, saya akan menggunakan akaun MEXC saya, which is saya nak cuba transfer USDT daripada akaun MEXC ke dalam akaun KuCoin saya. Tips untuk nak transfer very easy. Sepanjang 4 tahun saya cuba dalam dunia cryptocurrency, saya tak pernah hilang any money dalam proses of nak transfer ini. As long as you guys ambil berat tentang dua perkara ini, which is yang pertama, make sure that address itu betul, tak ada tertinggal any words. Dan yang kedua, you guys hanya perlu pastikan bahawa network yang you guys gunakan adalah network yang betul. Kita ada network Ethereum, which is blockchain Ethereum ERC20. Kita ada blockchain Tron, which is TRC20. Kita ada blockchain BSC, BEP20. Dan ada banyak lagi network yang lain. Tapi tak apa, first kali untuk nak transfer ini, you guys perlukan address. Jadi kita akan pergi dekat dalam aplikasi KuCoin kita. You guys boleh tengok aplikasi KuCoin saya, which is dekat asset. You guys boleh tengok balance masa saya sekarang lebih kurang 3550 ringgit. Dan you guys boleh tekan dekat deposit. And you guys boleh search dekat atas itu apa aset yang you guys nak transfer masuk ke dalam itu, which is yang you guys nak depositkan daripada luar. So saya nak cuba transfer lebih kurang USDT, maka saya akan pilih itu. Dan dia akan tanya untuk you guys pilih network. Dalam contoh kali ni, saya akan menggunakan network TRC20, which is menggunakan network Tron. Sebab bagi saya network Tron ni dia sangat laju dan sangat mudah. Fee yang dikenakan lebih kurang $1 sahaja. Dan bagi saya $1 tak ada masalah. Sekiranya ada network yang lain yang mempunyai fee yang lagi murah, you guys boleh guna network itu juga. Tapi dalam contoh kali ni kita akan gunakan Tron. Jadi saya akan tekan dekat Tron. Maka dia akan keluarkan barcode ini ataupun address. Biasanya ini you guys boleh share dekat kawan-kawan you guys. Tapi dalam contoh kali ni sebab saya nak buat personal transfer saja, maka saya akan tekan copy address ini. Saya akan tekan copy. Dan kita akan pergi dekat dalam akaun MEXC kita. You guys boleh tengok balance masa USDT saya sekarang ada lebih kurang $1000 dekat sini. Jadi kita boleh tekan dekat withdrawal. And you guys boleh search dekat atas ini coin yang you guys nak hantar. Macam dalam case ni saya nak hantar USDT. Kita tekan dekat USDT. Dan nanti dia akan tulis kita perlu masukkan address. Dan kita hanya perlu pastekan sahaja address yang kita dah copy daripada aplikasi KuCoin tadi. Untuk network, make sure that ini very important, you guys pilih network yang sama yang you guys dah setkan dekat KuCoin tadi tu. Jadi dalam kes ini saya pilih TRC20. You guys boleh tengok TRC20 $1. Kalau saya gunakan Omni, saya kena charge lebih kurang 20 USD guys, $20. Kalau saya menggunakan BEP20, saya kena $1, Sol 1.5, Heko 0.5. Dan ada banyak lagi dekat bawah ini. Tapi tak apa, kita akan gunakan TRC20 sebab dia sangat laju, which is less than 1 minute ke 2 minute. InsyaAllah transaction you guys akan berjaya. Jadi kita akan tekan confirm, masukkan value yang kita nak hantar. Macam saya nak masukkan lebih kurang $50 saja. Which is kalau you guys nak hantar $50, $1 akan ditolak, hanya $49 sahaja yang akan sampai dekat sana. Jadi untuk nak bagi sharp-sharp sama, saya akan tulis $51 supaya sampai dekat sana lebih kurang $50. So kita akan tekan confirm. Dekat remark ini, you guys boleh, ini optional, you guys boleh tulis ataupun you guys boleh biarkan sahaja. Dan you guys hanya perlu tekan confirm sahaja. Dan tekan sahaja confirm lagi. Dekat sini you guys boleh pastikan, double check balik, make sure that address ini betul. Dan tekan sahaja withdraw. Dan dekat verification ini dia macam TAC sahaja. You guys hanya perlu get code sahaja. You guys hanya perlu buat sahaja TAC ini, proceed sehingga selesai. So saya akan tekan get code. Jadi saya dah masukkan code, saya tekan submit. And kita punya transaction dah pun diproses guys. Dan dekat sini apa yang you guys hanya perlu buat, you guys hanya perlu tunggu 1 ke 2 minit untuk transaction you guys ini selesai. Jadi kita pergi dekat aplikasi KuCoin kita. Kita tekan back and kita cuba refresh. Pada masa ini balance saya masih lagi lebih kurang 3550. Sepatutnya kita akan dapat lihat penambahan lebih kurang $200 macam tu, sebabkan $50. Sambil-sambil kita tunggu ni, you guys boleh tengok this is how cryptocurrency work. Cryptocurrency ni merupakan method yang sangat baik untuk you guys nak transfer aset you guys
daripada satu tempat ke satu tempat yang lain tanpa any approval daripada bank ataupun apa-apa. You guys boleh buat transaction ini 24 jam 7 hari guys. Let's say kalau you guys ada adik-beradik dekat London, you guys boleh hantar, simple hantar cryptocurrency dengan cas $1 saja. You guys boleh hantar $1 juta pun dengan cas $1 sahaja guys. Which is kalau kita menggunakan sistem pembankan kita, for sure kita akan kena charge yang lebih tinggi dan kita akan kena persoal sebab apa, urusan apa, dan kita akan kena tanya macam-macam. Okay guys, dalam masa kita membebel ni, kita boleh refresh and you guys boleh tengok daripada 355 lebih tadi, account saya sekarang dah pun bertambah jadi 3771 guys. Which is dekat bawah ini you guys boleh tengok recent transaction dah ada deposit lebih kurang 50 USDT. Ini mau maksud bahawa transaction kita tadi dah pun berjaya guys. Tak sampai lebih kurang 2 minit pun. Jadi guys, saya harap you guys belajar something daripada video ini. You guys perlu ingat, untuk you guys nak buat any transaction, dua maklumat yang penting yang you guys perlu tahu adalah address yang betul dan make sure that you guys menggunakan network yang betul. Sekiranya salah, transaction you guys tu akan boleh dikira sebagai you guys, ibarat you guys buang duit you guys, ataupun you guys burn you guys punya USDT ataupun any asset crypto tu. Jadi dua maklumat ni sangat-sangat penting untuk you guys tahu. Thank you so much guys untuk you guys yang tengok sampai sekarang. You guys yang masih belum subscribe, make sure that you guys subscribe and bagi video ni like, and boleh komen dekat bawah apa lagi tutorial yang you guys nak berkaitan dengan KuCoin ini. Thank you guys, jumpa dalam next video.